أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر سسٹر، آج سے پہلے دیکھے اردو کی فرسٹ بیسک کی کلاس ہے جس میں ہم نے آج تک دیکھا کہ پہلے حرف تہجی دیکھی. حرف تہجی کے بعد ہم دیکھ چکے ہیں کہ حرف تہجی میں حرفوں کی آواز کیا ہوتی ہے نا، وہ دیکھی ہم نے. وہ دیکھنے کے بعد اب آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں زیر زبر پیش. زیر زبر پیش حرکات کس طرح سے ہوتے ہیں آج ہم وہ دیکھنے والے ہیں کہ حرکات یعنی کیا ہوتا ہے. دیکھو عربی میں زیر زبر پیش، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم حرکات کہتے ہیں. آج ہم حرکات کو کس طرح سے اس کی آواز تبدیل ہوتی ہے، اگر زیر ہوگا، زبر ہوگا اور پیش ہوگا تو کس طرح سے حرکات کی آواز کو نکالا جاتا ہے، ہم آج دیکھنے والے. جیسے کہ آپ کے ساتھ اسکرین شیئر ہو رہی ہے. زیر زبر پیش اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں. دیکھیں اردو زبان سیکھتے وقت ہمیں اکثر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں حرکات دکھائی نہیں دیتے ہیں نا. مطلب جب ہم اردو لکھتے ہیں، جب ہم اردو اچھے سے لکھنا جانتے ہیں، جب ہمیں اردو اچھے سے آ رہی ہوتی ہے، تب ضروری نہیں ہوتا کہ آپ حرکات کا یوز کریں. مگر یہ حرکات پڑھی جاتی ہے وہاں پر. اس لیے دیکھیں جب بھی ہم اردو کی جو بکس ہوتی ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں اردو اور عربی میں زیادہ تر یہی فرق دکھائی دیتا ہے کہ عربی میں کیا ہوتے ہیں، حرکات کے بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے نا، حرکات ہوتی ہے. مگر اردو زبان میں کیا ہوتا ہے، تحریر بغیر حرکات کی بھی لکھی جاتی ہے. اگر جہاں ضروری ہے، صرف جہاں کنفیوژن والا ورڈ ہوتا ہے وہاں پر ہی زیر زبر پیش حرکات دے کر ظاہر کیا جاتا ہے، ورنہ زیادہ حرکات کا یوز نہیں کیا جاتا. مگر جب اب ہم یہ سیکھ رہے ہیں، ہم بیسک سیکھ رہے ہیں نا، ہم ابھی اردو سیکھنا ہم نے ابھی سٹارٹ کیا ہے نا، اس لیے ہمیں کہاں کب کون سی حرکات لینی ہے وہ ہمیں سیکھنا ضروری ہے. تو دیکھیں اس میں بیسک 3 حرکات آتے ہیں، جیسے کہ عربی میں بھی وہی ہوتا ہے. دیکھیں زیر زبر اور پیش، یہ پہلے آج یہ حرکات دیکھنے والے. اس کے علاوہ دیکھو یہاں پر اردو میں جزم بھی ہوتا ہے، تشدید ہوتا ہے، وہ آگے ہم انشاءاللہ آگے کے کلاسز میں دیکھیں گے. تو دیکھیں یہاں پر کیا دکھایا گیا ہے، پہلے سین ہے نا، بغیر حرکات کے یہاں پر کیا ہے، سین. دیکھو یہ سے پر جب حرکت رکھتی ہے، زیر زبر پیش ہمیں حرکات یاد رکھنا ہے. اگر دیکھیں لکیر ہے، لکیر یعنی کہ آپ سمجھے کہ کوئی ورڈ ہے یا کوئی حرف ہے، اس کے اوپر اگر زبر ہوگا تو اس کا ساؤنڈ الف کی طرح اس کی آواز آئے گی. الف ہے نا، کوئی بھی لفظ میں جیسے ہم الف ملا رہے ہیں ایسے الف کی طرح. اگر لکیر ہے اس کے نیچے زیر ہے، یعنی کوئی لفظ ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو اس کا ساؤنڈ آئے گا از اکول ٹو یہ چھوٹا والا ای کی طرح. اور اگر لکیر ہے یا کوئی حرف ہے اس کے اوپر اگر پیش ہوگا تو اس کا ساؤنڈ آئے گا واو کی طرح. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. حرکات میں آپ نے کیا یاد رکھنا ہے، پہلے زبر ہوگا تو اس حرف میں الف کی آواز ہوگی، زیر ہوگا تو اس حرف میں ای کا ساؤنڈ آئے گا، اور پیش ہوگا تو اس ورڈ میں اس حرف میں واو کا ساؤنڈ آئے گا. ابھی یہی آواز کو لے کر، یہی ساؤنڈ کو لے کر ہم زیر زبر پیش پڑھنے والے. مگر یہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. جب میں ہوم ورک گروپ میں یہ ڈال دوں گی، زبر از اکول ٹو الف، زیر از اکول ٹو ای اور پیش از اکول ٹو واو. یہ مین بات آپ نے یاد رکھنی ہے. چلو پھر اب زیر زبر اور پیش کو لے کر کس طریقے سے حروف میں بدلاؤ آتا ہے اس کی آواز میں، ہم وہ دیکھیں گے. دیکھیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے، زیر زبر پیش کا یوز کرنے آنا بہت ضروری ہے، کرنے آنا سیکھنا چاہیے ہمیں. تو دیکھیں سے پہلے تو یہاں پر کیا بتایا گیا ہے، دیکھیں سے پر کیا ہے، سے زبر س. دیکھو ساؤنڈ ملا نا اس میں، س الف زبر الف میں
प्लस अलिफ का साउंड हो गया, अलिफ जबर अ। फिर देखे बे जबर ब, बे, बे है उस पर जबर मिला ब हुआ। नेक्स्ट देखे चीम, चीम जबर च। हाँ, इसका साउंड क्या होगा, देखो नाम क्या है चीम, और उस पर अगर जबर लगता है, हरकत जबर वाली लगती है, तो उसका साउंड होगा च। हाँ, फिर उसके बाद देखे काफ जबर, काफ जबर क, ये काफ है कबूतर का क। हाँ, तो उसका साउंड क्या होगा, उसका जबर लगने के बाद उसका क्या साउंड होगा, क होगा। उसी तरीके से हम देखेंगे जेर साउंड, अगर जेर लगता है तो किस तरह आवाज चेंज होती है, आवाज तब्दील होती है। देखिए ताजेर ती, अलिफ जेर ई, सीन जेर सी, नून जेर नी, दाल जेर दी, मीम जेर मी। समझ आ रहा है, देखिए। हाँ, और अभी वाव के साथ देखेंगे, पेश के साथ देखेंगे, जो जिसका साउंड क्या होता है, वाव की तरह होता है जिसका साउंड। तो उसका देखिए पे पेश पू, अलिफ पेश उ, रे पेश उड़ू, रे पेश रू, काफ पेश कू। देखो वो है ना, वाव का साउंड आ रहा है ना, पूरा वाव का साउंड नहीं आता है, मगर वाव का साउंड हफ आता है, देखिए। और ये कंफ्यूजन अगर यही है ना, अपने बाद में सोचना है कि देखिए जब भी आप कोई लफ्ज अगर लिखना, जब हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, तब आपको ये प्रॉब्लम आएगा, तो उसका सॉल्व भी हम इंशाल्लाह करेंगे उस प्रॉब्लम को, कि अगर वाव का आवाज तो आ रहा है, तब हमने पेश लेना है या वाव लेना है उस लफ्ज के साथ। तो कैसा रहता, देखिए जब वाव का साउंड हल्का आता है, हाँ, तब पेश यूज करते हैं, और वाव का साउंड जब पूरा आता है तब वाव यूज करते हैं। हाँ, ये बात याद रखनी है। उसी तरीके से जो जेर है और उसका साउंड तब ई की तरह है, फिर कंफ्यूजन होता है जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं, तो क्या कंफ्यूजन होता है कि किसी लफ्ज लिखते वक्त अगर ई का साउंड आ रहा है तो हमने जेर लेनी है या छोटा वाला ई लेना है। तो इसका भी यही जवाब है कि अगर हल्की आवाज होती है ई की, तो हम जेर से वो काम ले सकते हैं। अगर ई की आवाज जाहिर हो रही है, अच्छे से क्लियर जाहिर हो रही है, तब छोटा ई लिखना जरूरी होता है। और उसी तरीके से हर लफ्ज में देखिए अलिफ का साउंड तो होता ही है ना। अगर किसी लफ्ज पर कोई निशान नहीं है ना, तो उसमें अलिफ जबर होता ही है। तो वही याद रखेंगे कि अलिफ का साउंड अगर छुपा छुपा सा आ रहा है, हल्का सा आ रहा है, तो इसका मतलब उस लफ्ज पर, उस हुरूफ पर जबर है। ये याद रखेंगे हम। अदरवाइज उसके लिए अगर बहुत खुला आवाज आ रहा है अलिफ का, तो हमने जबर या अलिफ यूज करना है। अदरवाइज सिर्फ जबर ले सकते हैं। हाँ, इसी तरीके से समझ आ रहा है। अगर अलिफ की आवाज बहुत जाहिर हो रही है, तो हम अलिफ लेंगे। अगर जाहिर नहीं हो रही है, छुपी हुई आ रही है, तो जबर लेंगे। और ई का साउंड बहुत जाहिर हो रहा है, तो छोटी वाली ई लेंगे। अगर छुपा हुआ आ रहा है, तो हम जेर से काम ले सकते हैं। अगर वाव का साउंड बहुत क्लियर आ रहा है, तो वाव लेंगे। अदरवाइज हम पेश लिख सकते हैं। ये कब आएगा, अब जब हम जुमले बनाएंगे, लफ्ज बनाएंगे ना, तब आपको ये प्रॉब्लम आएगा। तो इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो देखिए अब ये समझ में आ गया आपको, जेर का साउंड क्या होगा, जबर का साउंड क्या होगा, और पेश का। इसकी हम थोड़ी और मश्क करते हैं दूसरे पेज के साथ। देखिए उसमें फिर आपको और क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह कि किस तरीके से हुरूफ तहजी में हुरूफ की आवाज जेर जबर पेश लगाने से चेंज होती है। और एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं। चलो देखिए यहाँ पर, देखो पे जबर, अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए हुर्फ खुले खुले हैं, अलग अलग है, मगर जेर जबर के साथ एक छोटा छोटा लफ्ज बनाने की कोशिश की गई है। हाँ, मैं उसी तरीके से आपको पढ़कर बताती हूँ। देखिए पे जबर प, डे जबर ड़, प ड, है ना। यहाँ पर जरा गौर से देखिए, यहाँ पर हुरूफ को मिलाया नहीं गया, सिर्फ अलहदा अलहदा हुरूफ के साथ जेर जबर पेश लगाकर एक छोटा छोटा लफ्ज बनाने की कोशिश की गई है। तो हिज्जे देखो इसके किस तरीके तरीके से करना है। पे जबर प, ड़े जबर ड, ड, बे जबर ब, चीम जबर च, ब च, काफ जबर क, देखिए काफ जबर का, और ये हा जबर ह, कह, कह। हाँ, फिर गाफ जबर ग, या जबर छोटा ई जबर य, ग य, डाल जबर ड, और रे जबर र, ड र, लाम जबर ल, गाफ जबर ग, ल ग, है जबर ह, कॉफ जबर क, ह क। यहाँ पर छोटे छोटे अल्फाज बनाए गए हैं, मगर इतना है कि उन्हें जोड़ने की शक्ल आपको बताई नहीं गई, सिर्फ छोटे छोटे लफ्ज बनाए गए हैं।
नेक्स्ट देखिए, रॉ जबर र, टे जबर ट, र ट, है ना। जो रट होता है ना, उसी को यहाँ पर आपको टुकड़े टुकड़े करके बताया गया है, इन्हें प्रॉपर जोड़ा नहीं गया सिर्फ। गाफजेर गी, रॉजेर री, की री, मीमजेर मी, लामजेर ली, मी ली, काफजेर की, सीनजेर सी, की सी, नूनजेर नी, जीमजेर जी, नी जी, बेपेश बू, लामपेश लू, बुलू, अलिफपेश उ, डेपेश उड़ू, उड़ू, तेपेश तू, मीमपेश मु, तू मु। देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुने, इसी तरीके से आपको फिर छोटे छोटे लफ्ज बनाना है। रेपेश रू, काफपेश कु, रुकू, सीन पेश सू, नून पेश नु, सुनु, वाव पेश उ, जोय 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 पेश जू, उजू, शीन पेश शू, रे पेश रू, शुरू, नून पेश नु, स्वाद पेश सू, नुसू, ते पेश तू, मीम जबर म, तुम, सीन जबर स, बे जबर ब, सब। नेक्स्ट देखिए, रे पेश रू, काफ जेर की, रुकी। अगला, सीन जबर स, हा पेश हु, रहू, नून जबर न, वाव जबर ब, न, बा जबर ब, जीम जेर जी, बजी। नेक्स्ट है देखिए, सीन पे सू, वाव जेर वी, सुवी, जीम जबर च, लाम पेश लू, चलू। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, काफ जबर क, लाम जेर ली, कली, मीम जबर म, कली म, रे जबर र, टे जेर टी, रटी, जीम जबर ज, रटी ज। नेक्स्ट देखिए, मीम पेश मु, रोजेर री, मूरी, गै जबर ग, मूरी ग, अलिफ पेश उ, ड़े पेश ड़ी, उड़ी, गाफ जबर ग, उड़ी ग, मीम जेर मी, राजेर री, मीरी। नेक्स्ट देखिए, बेजेर बी, तेजेर टी, बीटी, वाव पेश उ, जोय पेश जू, उजू, काफ जबर क, रॉ पेश रू, करू। समझ आ रहा है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जेर जबर पेश के जरिए किस तरीके से आवाज चेंज होती है, और उसी के साथ साथ आपको बताया गया है कि किस तरीके से छोटे छोटे लफ्ज हम बना सकते हैं। इतना कि आपको यहाँ पर जोड़ने की मशक नहीं कराई गई। हम ये क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि अभी तक हमने जोड़ हुरूफ को जोड़ना सीखा नहीं है, सिर्फ क्या सीखा है कि हुरूफ सीखा है। और अभी हरकत आज हमने क्या देखे, जेर जबर पेश, इनका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जेर जबर पेश की आवाज है ना। उर्दू में देखो आवाज, आपने हमने पहले क्या देखा, हुर्फ तहजी देखी, फिर उसकी आवाज इंपॉर्टेंट थी। अब हमने देखा जेर जबर, सॉरी हुर्फ तहजी देखी, फिर उसकी आवाज देखी। फिर अभी जेर जबर पेश देखा और उसकी आवाज याद रखनी है। जबर की आवाज क्या आएगी, जबर की आवाज आएगी अलिफ की तरह। जेर की आवाज किस तरह आएगी, छोटी ई की तरह। और पेश की आवाज आएगी वाव की तरह। ये बात अपने जहन में फिट करनी है। इसका यूज आपको कब होगा, जब हम छोटे छोटे लफ्ज बनाएंगे, जुमले बनाएंगे, उस वक्त होगा। और देखिए ये तीनों की भी आवाज जब हल्की सी आएगी, तब हम जेर जबर और पेश यूज करेंगे। और जब ये तीनों की आवाज खुली एकदम क्लियर आएगी, तब हम अलिफ यूज करेंगे, ई छोटा वाला ई यूज करेंगे, और वाव यूज करेंगे। समझ आ रहा है। इतने तीन बात। अगर जबर जेर पेश है तो वो यूज करेंगे, इनकी आवाज हल्की नहीं है तो फिर वाव या वाव छोटी ई और ये अलिफ यूज करेंगे। तो इतना याद रखना है कि जेर जबर पेश के साथ आवाज किस तरीके से बदल रही है। इसकी आज क्या करेंगे, आप इसकी मशक करेंगे किस तरीके से जेर जबर पेश लगाकर आवाज में तब्दीली आती है। इतना सब सिस्टर के समझ में आ गया। इस पर हम क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ी सी मशक करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही काफी। चले हम दुआ पढ़ते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।